Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sahabai kul margantai da su jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala si ko kan nabi ne taka na ganda taka ko kan na da mai taka an bayran da hikasi bai irko ino gaba hikan sai ka bisa da hikan gogate da hikan manti dati mata na ga ciya da sujin da halla sai du manti kan sin da mi asin da hirri am tabbatar da yoga diwo kan ba diwo kulu diwo kirko ne san ba suji ta kare kul marganta si sujo da hallasa ma tabbata wundo wariga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce ban da ganin da bore yandiyan kalkayendo irka sigir su bananta tarifai wandunka sigira zongo waran kicin ditacanta Umar bin Khattab radiyallahu anhu akissa gore waita canta tabbatir di il goreira nan kan Umar agogal leferi kalson kai aka kafar san ce gallu dun kai kulferi haliddi il gore fadin kan bisara matka Umar da rayi labo ferin da ta komis da jarjan da yar mu kadalika ko kunuku gallu dun ku bero ni kati ni albabu ga ngamo halaka so in feri haifo gallu kunno man cin di son kai fari san ci kan bare irak labora an kai ganda kaddai son kai ku gurkan kuri maskaru man ce ta hayya fo kusifi tabbas matkan zarmai gici dan ka bai rai ngono nan gurnya kan hawayi hay bokko sin girwon in sahabi mi sai kenan di idon da larabai wiza larabai tabbas ina kibo kiyo donda alfilamatari addini berino addinu kirko subhanahu wa ta'ala aga fasinga ati yari mono kadalika irko no umar gabandi matka annabi alayhi salatu wassalam asan umar khilafa bon tabbat khilafa no karra firi bobati yari mono kadalika hun kuniddi irgoyi mandami la ukulkan gai sallati kadde kusuma amni cindi tabbat kadde in kwara da firi kwaze waze umar godai firika iko kunu ku gallu duk be fokasi ni albabu babu ni halaka so ngamo farisan ce gallu folo tabbas sahaba iko kunu gallu dun ko dinga irgi gallu dun feri mo bakir na nyamti kaina halaka so je ko kidimana alwato kifuru tirkila bora matkan sahaba iko gallu dun ferinda to kadai wo tabbas ate wongu yadi mono kadalika idi ala sandai kadde tirklabo alfagaini afiri mo ku kitimana Uthman bin Affan awon kilafara lalle tirkai bodanno kalwato diga hansuka bagumo annabi alayhi salatu wassalam asalamu wongo kan ko kiti sahabe tirkai din gamara abarkatuna annabi mujize da annabi alayhi salatu wassalam asalon wani kulbon irgi di hayawa kulmaso insha Allah kullum ko kunuku ya juje da majuje iwana kijabo kan zulkarnaini dan kiya juje jijabu ya juje tabbat alfagi walla firatira kayanga haska bagumo kayanga sala ya juje bon ya dumo kazalika da ya juje sifai bon kadai bore mirgan musmus insha Allah irgadi jajabo da matkan idu ala baro da fa kazalika da matkan no idu yakini bi tabbatan diyan katun ma na jajabo kan dulkarnain da ya juje ma juje da bore gani irsi su bananta tarifai wandunka sijir karra irgadi annabiyam ne kise tarzana tarifai yari mono kazalika irgidi borsu banantai wangari mai albori kengo sajora kengo galle feri yari mono kazalika ngino na addina sai na kulkito mai wazu ike ko tauhid ga ike ko dahiran je mirko subhanahu wa ta'ala tinga follan mirko fotaran di ibada ira mirko fotaran da hakul margante da bore ke yango majustre addina tikan yango danjigana sahabai gogi tubandi yari mono kazalika toci zubere gogi tubandi haifu hadda da yahuda yake go gara addina ce sahabai gogi ce ko addina ga irgidi rijale o kise tazana tarifi o kan wanda tarifi yari mono kazalika idiro ra irgidi alfaqi mai alfaqi bere ko ne kayan kadimir ko addina ce in bera margu yari mono kazalika intiri wallafi alfaqi o kayan ngi alumare ne ko subhanahu wa ta'ala ce inun dunya fanta kato nan kan muramuna dunya guna yari mono kazalika ay man sai dunya sai mana kuliyan hari in dunya fai ne matkal burgin wanda faida shin dunya muradu wani sai ko subhanahu wa ta'ala ni batu ani mai kin nan labuban da ban halaka fi fillah
irgidi alfage o kisse tandane tarifi o kan wannan tarifi idira wara haraka so irgidi adamai jasantai adamai futai kirko subhanahu ta'ala ni taka ja sai ci yar mun kazalika wadum muyanno kai garu ko addina sai ina annabu dorandi ina islam tare dorandi zijini zi banda cindo koy mani sallama cindo man kon labari irgidi kisse tandane tarifi o kan wannan tarifi sijir kai to nandi ay al-hasan abubakar ay girko subhanahu wa ta'ala ngwade burkul kan ne ga tijira soli yanda sayirra irko mir morgum nura irko mir morgu jannatul firdausi na'am sahabai iko kunu ku gallu dun ko ne kasini albab babin halaka so asikal mana irak labora halaka so gallu dun ko ne mu wago mana farsin cikin bara wangaro kasini surakat bin amru kan igina se zunnur haraka so da wangar fo mugon kasini abdurrahman bin rabi'ata ya maru magaru fallan kanda igina se ngam mo zunnur hin kawo tabbat umar bin khattab radiyallahu anhu ani tunandi anim kuma na babu labura ya mun kadalika dan idrora wangar fo kasini huzaifata bin asid يعلمون كذلك أن بكير بن عبد الله الليثي هلكاسو المنقار فموتنا من الجماعة كسينا سلمان بن ربيعة سلمان بن ربيعة أنه يتبع ركوم من وكيلا لي جنيم فينغي وكذلك أن المن بتيون فندلا بروني يا نكتون يوكو ينون نقل دون كبير في كسين بابو الواتو كان ikakatum mana bonkono kasini shahr baraz kan ti mana nodin almaniya bonkono no ti babu bonkono tabbat agogorin galludun karra galludun kodin mo tabbat galludun kono kan sab mana bani isra'ila ga wongu bir fu kan kangati ngal shambori gami an galludun kodin taiga tabbat galludun tawani nodin mo no atan goro yarin mono kadalika nodin da winda ta kula bai kulka ga mai ikul marganta nodin na gurgin kite ka tare bon kono kasini shahr baraz tabbat alwato kan labaro ko kutaga kan wangare igoka inga gado wongu wangare mu wongu wonko yankai haska bagu mu dinge jama'a abdurrahman bin rabi'a angano jin ko to mana bon kono do alwato kaka to bon kono do bon kono ala kiko to mana bin nodin jarga son ke ino go zuman nodin bon kono wasira dagar musirra alwasika trek tamba abdurrahman bin rabi'a sai anasi tabbat ayya ba sabaka sai mutin inda aran gam yam sai wongu ay sin wongu sai gabi loktora alwato kan sabaka sina wace ki kanka abdurrahman bin rabi'a na si lalle ay gondi jinu fun kanga jini di rawara kan timana surakat bin amr ngono timana ay wongon ko biro kangir ku dabari yaringa mu konni titi wonna do aram mara sabka sinati nin dar mu wafaku alwato da son kai ana sabka sinati timana surakat bin amr ga tabbat wafaku in tirka tilka samamul khattab radiyallahu anhu umar ayadan da mana sabka sinati يعلمون كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا لما نصره كنت معنا كنداه كان ترجمي نعم تبت إلى الواتول إنه وانجارو كنت معنا سراقة بن عمرو أتيكسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجن فنان بسراقة نونغود راد لكي معنا عبد الرحمن بن ربيعة عبد الرحمن بن ربيعة تبت ngono ko kitin mana wongu wonkoi ngono bora ko dabar sonkai alwato kan manna da kai amir tarara sonkai umman ya amar am tundu wangare kulkin gabande in ko tirkila bo feri in ko kunuku tirkila bo ga tabbat tirkimo iri bai ka annabi alaihi salatu wassalam asalan tirkila bo bon annabi sahabai ci dunya situn karara mu kuban dubur yan wongura kayan gondo moy duma tafayan
yar mono kazalika gon nin dumbuya ni ne dungure ni dungure ni dumbuya no goisi moy de may gicirey yar mono kazalika ga ha may gicirey boren no kayan e fayin kan muna da mu amma mu boren no kayan habuni ga bankare da wa kazalika da alman hamdi bi ko idin kure ni ga bankare da tabbat hadisi wani annabi alaihi salatu wassalam asala hadisi wani da matka hadisi wani aka bukhara yar mu kazalika ka muslimra annabi alaihi salatu wassalam asallam ma na bore wo ngodin bon borone yan tabbatu ngo akwai kitake hinka Umar al-Khattab radiyallahu anhu wa khilafara yar mu kazalika da Uthman bin Affan a wani khilafara alwato kan kira ka to tumma na Abdurrahman bin Rabi'a do kan man ya maram ku kitirkila bo wongu atunun wongare kali ko ko tonon babu alwato ki ko tumma na albab bon ko no ndo kan timana shahar baraz ani Abdurrahman bin Rabi'a ti man non go koy do wongare ana sai go ko tirkila bo wongu ay ko zum no dimbat makasi ne bulanjir tabbata de to nodin ndir gongo sintin wa kadalik galudun ko ndir sintin kafiri ngono bonko no dinati man bayno kan nongori ken ni banum ko kafirin alkawri go inde gami yari mono kadalik boren di bandano ya juje ma juje yi tabbat wana jabbero go kan zukar ne indan masko kunu kuto nodin tabbat irgo humuru ya juje ma juje ni sallatin moriga anati tabbatiru Abdurrahman bin Rabi'a anati tabbatiru burenno kirko subhanahu wa ta'ala tambakir gadiyo yar mono kazalika diwon alkol sambirsi kirko alkol sambirsi diwon de nawon kirko nin girfa ba wa kazalika irko subhanahu wa ta'ala nin gir zaman wongera wani seru burenno kirgo igo gir zaman di igo gin no fa ba mo alwati kulkir kubandi bare wani se kilim tirkla bo wongu tabbat il ko yidra kelim ko tonon bara basma kesi ni bununjir ana al kutun lu ngare kanga bande ay kan ko to soji zangu hinka ifata alwato dra kali ko to mana bununjir alwato ki ko tono din tabbat ine wongo tin tinano ati wongo kaina amma wongo din aman tabbati zaman sahabai kaba kaina wangare kaba kaina alwato din nodin tirkila abu bari gini Sayyid ibn Umar radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala aga fil ko mana Salman bin Rabi'a ga ani alwato kan ngai ku kutum mana non tirkila bora Abdurrahman bin Rabi'a ka ko kunuk mana turkanci ga tabbat ifatta iguna in sahabai ka baguna in wangare guni dikan lalle isbagumo amma mu inenge mabur woni yanwo tabbat borenno kanyan macinge hinno gongu malaike no goyi bandi wani ce wallahi malaike ishedda boredin mu bu bayna hangawa hayi malaike ishedda hangawa dum to boredin ga wani ce borewa karan goyi di wallahi tine ine alwato din boredi tun iko kinge wondange binni fokai tenon ifur binno dira tabbat iwanji kafatta binno dira alwato kan iwanji kafatta binno dira so ke inge dikira wiza baki go binno ra harai igo centen de tenda kasun sahaba yin kinara ine lalle borenno kanyan eti hine wongura zan borenno kanyan tabbat no tinge hinno gongo bai kabas bagumo kunda bi no goyi banda kindo mo yisha wallahi borew karan goji bor yande no mat karan goji da irti gidi mo halla bora gonda bor kulkan ga badi ilmu katan goro haykan ko to mara bor zangi hinkin na magan kagir bon dan kasu wallahi kilin fatkon gowati haykan ga no mano alwato da sanke birni kul mai kuli feri ki wafu ko godin bon itabbatan di hay mu sahaba rai dikan dalle hanga guto ya yar mu ka darke igu matkan bora kul gubuda alwato da sanke dunanai ifatta kasallatin mana wangari ga na kan kunda hinka ko kuma ni kare tabbat wango ne kuka sandi zama boredi ibayo a hansuka bagumo na kai si mai bai yar mu kadalika hangoni ga haida dan da hayadi sandi kalato nan kan wangare man jikin ka tabbati zama wango kafa jina rayin wango ko bi ruwi kan kuma na Abdurrahman bin Rabi'a
alwato kin wi son kai kundan atulam tabbat wangari be fona lilolo yek sambu kanga korgo mana Abdurrahman bin Rabi'a ga kanga ti Salman ibn Rabi'a Abdurrahman bin Rabi'a wanya kufusina alwato kan an lilolo yek sambu akati ko reke ale tabbata ran tabbati he aran wangari Salman wundo more aran make ka tabbata ran su zuru haga marganda kunda wani Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi alwato kan borewo ifatta lalle mo ni kulkul kabari atona kan kadai ifatti ya burguwa la hali iga bagu mahalmanci musu ya mu kadalika ikaba ga haska bagu mu matkan burkusi adadu mu bai iga bagu mu igwani hayyan ya mu kadalika hangawai kan dumi ga haida mu tabbati ta ha hayyar rakun mu igwani hangawa hayyan istahadda wannan anan borewo gaze zami kabin musu ba ikaba su bagu mu hada to nan kan lalle wangare ni batmanan ba na turge turki bore ni sinon tabbata wangon zamu yamman tara kafi jinara alfage ni kafin kan tara ngono ikuy ka zama turke bon wani ma akwai kite Uthman bin Affan wani khilafa ra dingona matkan Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kan da al-bidayah wa nihaya ra yar mu no kadalika Imam Tabari al-Kiswani di da sai mana wannan tarikh at-Tabari wala halaka so Shamsuddin az-Zahabi awan tira kan ti sir alamin nubala an kisa ana kulkanan di mana mutkan kisa wa ko kisida tirkala Abu Firi mu kadair ni aran ku banda lokaci kiko kunuku batmarra iko kunuku jajabo kan dulkarnain da ya jujai da ma jujai da muna da mu gami jajabo tabbat Qur'an sallallahu alaihi jajabo din bon jajabo kan iko subhanahu wa ta'ala an ya juje jajabun dan wadin tirkila bora batamarin karra dai wongoni ko kite kan mana bulun jar na'am bokono kan ti shara baraz ana da kulte mana Abdurrahman bin Rabi'ati ana Abdurrahman bin Rabi'ati alwato ka Abdurrahman bin Rabi'a to do hali bi su mana tirko ngondo tabbat ana Abdurrahman bin Rabi'ati lalle ay gide ditin se haykan gide jinda nodin tondi be rodin kan gubmana basmakati ne bulunjir ay gide da tin se matkanno ayni di fuka tare kasan ba am ko ki bincike tai se jejabukan zulkarnaini dan ya juje gami da muna da mu gami ana ta albaraw kan di wo kai amma kalma na soja no kai tamba inga ne tamba am ko mana nodin labora wadin bande ne wasike tamba bandi kage di kinu bonko ne fi bonko ne kurke da bari kalam ko kunu ku labora kan bonko no to walin ne labukan bonko no kan labora jejabodingo watkan akwai kuta da mai wasika nasi ane wadin banda ay no hindo nei ay kan buzuka kasamamu bonko ne ni ki kafai mana bonko ne ni nan kan irko taman to burku kan do ato kan labora je bodingo amaga kisne soje kan gadun dirora alwato kan irko taman fatta adirkidira kala ko kutum mana bonko no kan awana laborano mana jibo kan zulkar ne indango alwato ka ko kutono ni son kai an wasi ko ne kan shara bazaz ate an yikuno mana bonko no nsi bonko no wasi ka chaw bonko no tunandi alborhinka inge mo sojenno kamar ganda wangari wani ngono wani inge tinge borhin inge ka fudirora inge ka kaddira kalin inge tamna kan jajabodingo inge dirkidir kalinge ka tumana guroro jajabbero kan zulkarnaini dan ya juje da majuje game da muna da mu game ya juje da majuje da muna da mu game ani alwato kan kaga twado kalinge di visa guruno jajabuno kan kala bormoy gaze akuyongo ben ko yongo cinara nigi digu gunde kan nim bo kusum gabade hani wudi ko to mana akuyongo mi yar mun kadalika aga kare hal majmuso aga nyaraw guru mono ko ni kango tondi hinka game tabbata ne lokuto kinge kaga twado nge ka karu mana tonde o game
inge dirki ziji kalinge ko to guron se bene alwato kan na jibu kul karo bange karo hal bene kalinge di kuwiza wana hayyan ganda ga tafi hal mace musu alwato din son kai inge gona ne hare kan mu kan jajuje go kalinge di gusu kan guso tabbat kubai hindi nge wodi guso da hare gusu beri no kan guso nge be di gusu hayyan wonnuma gotu beri no kan borsi di ara hara kala ya ti borsi mu binni ana alwato din kubai hindi nge wodi son kai inge ra soje fa an hamka kasan ba ki jindau hamfu kan gabande an hamodi ka jindau ane hamodin ay ga jindau wodin man dai korfen dan kuzure hamodin ga tabbat da dai ko koddo hamodin akwai ka bani insha Allah ya riga hay kusi guso da hare da dai mu waranna ayna korfan jindau ayna ka tare hamodin manka ya riga hay fungu mana guso din bandi guso da hare an hamodin jindau an zure kala koi bumbu yek furo ngabon se tabbat bonno kan yaro nan kan ya juje ma juje go nani jeje bo dar ko no hari nim yek fu ko ni alwato ka fura koi kala fatanda tondi nyel wonti fo ngabandi anel leng to hamodin hay kul mallam baga amma tondi nyel wonti fo ne kan fatanda alwato kan bonko no kan ti mana shahar baraz andirati mana Abdurrahman bin Rabi'ati antonni nyel wontari ka tare an ka tabi mana Abdurrahman bin Rabi'ati ane gun tondo niya alwato kan tondo tabi Abdurrahman tondo tan gurguna an barbaran gurguna ali yan no ya tabbat tondo ni silla bera tonni nyel wontano asinne hari alati lalle bonko no nasi tabbat aro burhan nen wallahi tondo ne wo ay tabbatan din dai farisan ke bonko ne da funde de tondo ni kalama tiga amma ran mu burhan ne no arwa adil yanno man kin dun yunu ran zakai guro ne kan ga kamara wa hadda dai ndun yi ba ko be da funo de ce guro ne wallahi kalimata amma tabbata ran dai fai alwato ne soka Abdurrahman bin Rabi'a anen ka alburan do soja din kan dai inin samba ya juje da ma juje do ane in ka don na sai ai gabam da dai sai matunon di je bogoda ana sai wallahi je jabun na aiwe diya no ai kara ban mai ko halbe ne matkan ne ma bon ko non da tin siyan dai no lalle guro ai diya ai dimo kan agon mana tondi patare gur patar miyanno ki haw targa yar mono kazalika guru danka duru kate har gudora mu ane ngi diya mu ko ni kazalika guru biyan guru bos en guru kire yenno ti dan cerrak man nandi yawo mono kazaliki guru ganda goda ana ti tabbat lalle ne riji bu kain zulkarnain dan ya dunu qur'an no ne tabbatan di an qur'ana aya chawati na kirko subhanahu wa ta'ala gani qur'ana ara zulkarnain ne bore kayan iwaga kisne gorra ne ukande se gur patar miyan wato kan ikanda te gur patar medin aka mi sasabandi diki sabandi kaliko to mara tondi hinkani na kuddabu tondi hinka gama kan ya juje ma juje ko fatini gama kuddabu to ke zulkarnain ne funsu bu danji indanjo funsu idi ki gur man nandi kalidu gur go ki man nandi kan se tarja al hali alwato ne son kai ana yikudur mana gure mo an gure kunna wucerga yawo no iti mana jijabote tabbata woni no tiwo kanka qur'ana ramat ko subhanahu wa ta'ala sallam mana jibodin mo alwato kan fakare woni ko furmana bonko no ngame nganda Abdurrahman bin Rabi'a gami alwato ni soki Abdurrahman bin Rabi'a ane bonko no sey bam de reci arzaka kan ni ka tarki samba la baydra binci ko ne hinna maga aga bagumu wala arzaka no kan sabagumu ane wallahi arzaka bo no kan haska bagumu ane ka tara kan tumana zambar zangu ki fi mana bonko ne reci yar mono kazalika da zambar waranza kan aidan sojo ne diro warida a wani hindona wa kazalika da fonda ra hikka su bika zabar moriti wani ti oke da mana diro wani hinna maga tabbat makas atabat sahih bukhari sahabu bai ka annabi alaihi salatu wassalam kan ne ingi dib mana jijabon kan zulkarni nidan annab na sai tayi bam jijabon de da teci hade a sai tabbata idi jijabonin lalle aidiya kan agobi mana tondi bambati hin ka game yar mono kazalika gur patar miyan ngeni na wucerga
ida te mo dangalai aga te dangai sai alhalin dikire kire alhali annabi na ce tabbat ni da bukan dulkar ne ni dan ya juje da majuje gami inga da bori gami mon kono kasi ni alwatik billah tabbat bon kono din akwai kace mana Umar ya kilafa banna akwai kika bon kono da alwatu ra ina han fono bon kono almutasim billah kon almutasim billah na alwatik billahi ngono hindiri bon kono no amma burwani akwai ka hala dawal abbasi wana kilafa rano akwai kete abaiki hindirin mu ngi hindir kan ya juje ma juje jijaboni kan goy game tabbat ya juje feri son kai an burfo tunandi alwato din matkan ibn kathir kan dikiswani ngi albidayatu nihara an burfo tunandi wa kadhalika da almarkan haska bagumo akwai to hala alam bana waita ci la sabai ka tarai dan wari kan goyi bon kini jejanda imundi la baydra indi kicce kimo kalim ko tum mana je bondo angati idi kuindi kali ko to je bodindo alwato ki ko to je bondo tabbati ne nge bisa bata makanga hasu fumbu kanga mo beki dibat maru fumbu cini yar mono kadalika batama alhalu guniyan sikanu danga saji tonanta alhalino yar mono kadalika wati kulu kubayno go batmarra halnge ko tum mana tonni ba mata no ton dare lo kanga mana je jabodin go kan zulkarnin dan mana ya juje ma juje gami ana alwato kanga ko tum mana ton daro ndo tabbat lokato kiko tonon ikoy monge boro wara kacindi dula sabai alwato kiko tonon ika kasabandi je jabodin tabbat kango ya juje ma juje gami da bore gami ila jajabodin karu kali ko halbe kali je halbe ne idi ya hare kan bo tabbat gusu ko no kango kubai kan bo kusidi mat kan no guso na alhalo goda kubai din kilimno kan bor kusidi mat bo kusidi ka da la sabte yan mono kadar bor kusidi ka de mat kan no guso na alhalo goda hala to nan kan bor sin ka guso da harar muna ngati son kai izumbuka ka ina dirate mana alwas billahi kan tabbat guron agodin alhalo da yari muno kadalika agodai matakan agoda inga tito ka agogi hawai matano guso ne matano jajibon alharu goda a hayyan wada kuyon matana goda idan tabbatin yin gar tandi hinka gane kan tandi hinka da guro kan zulkarnin dan a wani ganda hayyan wato mana kan bakar zangu yari muno kuyon wato kan bakar zangu yari muno kadalika bena tafayyan mu akwai te mana kan bakar ila sabai yari ga gurno kan tabbat a hanski bi kirga halmanci muso yari muno kazalika gurno kan har ngai tuwado mu koine ka dingai bisan mana kubai be dinkilin fora halin ko tuku mana jiboringa nam yari muno matkan ifilla muawiyah bin abu sufyan alwato ka ko rumance wongu mu biskar ngidin wongaro din sahabu subhanahu mu kala ko to mana mana jibodinga matkan imamul wakida woni filla jiro karra ifatta ko mana tirkila bon feri wadan man dai tabbatingo ayeka fuya muawiya yeka man taliko kul man doy to alwato no aningi do haykati mana yazid ibn muawiya alwato ramu kadalika ibn kono da haykati na abdul malik ibn marwan tabbat ine alwato rano mun khattaba won atikisi won te mana umar akwai kitiksi alwato kan muawiya idrakidira kaliko to mana te jabon do kan mana ya juje da majuje wani jiboki da igami tabbat ya juje da majuje alwato kan ikanda da darin kade din mana bun kono nisi kan ta alwat billah ngana gogi hala aran ku banu bor kan ninga be kidi ya juju ine lalle nge fakare labo kanga nge nuku nge fakare labo din bore nge ni hala so aran kan gonon jejubo jerga aran be kidi ya juju aran mura ibai ka fatta wala aran be kidi alhalikan raybo ine tabbati nge di cikan nge be kidi ya juju zama lokaci fono te kan jejubo din dinge gone hare nge ma karyan bobo
da yoji bobo ki yusu bai jibo ni kar alwato kange makarin won inge gamanu wato kange makko sungon kulnge gamanu ane han fo bindi kala inge gon kalinge ji karu jibo ni si halbe ne alwato ki ko karu halbe ne hausan da foka kanga haska gabo halmaci musawon no so bai gindo samgi gindo ne hare aninge ko yudu ya juje kan ko kange sai na hare inge tunga ka kalinge ka sabanda adam mai zai daino bolen daino tabbat lokacin kange ka sabanda bolen no ininge ni ha aran kan biye matuno ku yangai wa kadalika matuno tafanyin ala halai gora ina lallen yo ke bore kinge ji mataki filla lallen yo makiyan no nge deida gatinge di kan bolen no kayen bora ku yo mandame asibis kan bagaba al hali dangu adam mai zo ku yo kulpat asibis kan bagaba kindo to ba kan bagaba farfi danga min kan ba fe min kan bagaba din me ngiti bora ku bora su tumo ku yo alwato kin sanoni salan sai mujahide kan ko diro wani rayi tabbat aran di dai ko takari foyan amma mandi ya juje isin ka fatta al hal wani ra ya mun kadalika al qawl nur ku subhanahu ta'ala samu kan kadde han kan al qawlun to anda hannu ya juje fatta lalle wa karan di mace ya juje no aran di dai takari foyan da banka man ya juje lalle wani kiwo kan ya juje da ma juje kin ra kadde wa tir ko to mana bon ko no nin kaital wasf billah awar kisara insha Allah ridi matkan akwai kunuku ya juje ga wa kadalika ni matkan wangare ni katarai akwai kunuku mana da jabo ninga iridi wadin awana tafsilo da kadalika ni tirflabo ferengo mu kadalika wongodin ferengo labodin ferengo mu matkan akwai kite da insha Allah bore mir kubai irhi no gore da ridi ferengo ni matki ko yite da irko ba nakidu dai irko subhanahu wa ta'ala amadan imizan hasanati la minno ikhlas نكره تلكم يا فرسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم